पड़ूची आम कौन कर पानी लिभे दूँ कहीं पानी हिट कमे दूँ जदि धरतु आप पेट्रोल कि डीजेल कि पिचु ये लगी से जगह आपंकर माने पानी निआ लिभ ना कहीं जिते पानी पकड़े भी सी निआ लिभ ना तार भी आम प्राक्टिकाल आज आम देखू आप सामना तेणु से कौन हम तार गोटे विकल्प हूँ आम तार ऑक्सीजन जीवार रास्ता बंद कर ऑक्सीजन रास्ता तो वायुमंडल भरी केमी आम माने ऑक्सीजन जावाक देना ऑक्सीजन दिया माने कभर कर दिया हम से निआ को माने गोटे फेनिल पदार्थ फेनिल पदार्थ कभर हो गला से कौन एयर भर को जीव ना एयर जीवन माने ऑक्सीजन गला ना ऑक्सीजन गला ना निआ द्वितीयता हूँ मनकर घरे निआ लगी घर ए मुंडे लगी चाल लगी से पटर चाल को धरिक आम चालटा जी अलगा करदेवा से आउ काठ बाउंस जी मैंने लगे निआ जड़ापी जी पाइबनी पदार्थ तार निआ लिखी तेणु यहीटा हूँ तार मध्यम ये मध्यम आम निआ देखू तेणु आपण मैंने जानी था ये तीन चार माने व्यवहार कले निआ ता भितर आ गए आपंकर अच्छी माने आम जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जोटा कहते घरे घरे यूज हो एलपीजी आम सिलिंडर अच्छी ये देखो सिलिंडर घरे घरे निआ ये आप व्यवहार कर आपंकर घरे घरे समस्त व्यवहार करुवा भितर से भी निआ लगुच से निआ को कमी आप लिभे यहाँ तो मैं प्राय जानवर निहाती जरूरी कहीं प्रत्येक घरे व्यवहार कर ये गोटे आप जानवे ये गैस गोटे कौन मैन्युफैक्चरिंग डेट तार भैलिडिटी केते दिन पर्यंत चलो भैलिडिटीटा केमती जानवे से देखो गोटे लिखाई D28 माने ए बी सी डी चार्टा अक्षर भर गोटे अक्षर थोड़ा लास्ट में दुईटा संख्या लगाई से संख्याटा हूँ मसीहा मसीहा मैं कौन डीटा हूँ माने आम चारिटा संख्या को तीनटा गोटे लेटर ए बी सी डी गोटे लेटर को तीनटा मास गोटे लेटर को तीनटा मास एटा कौन जनवरी फेब्रुआरी मार्च बीटा हूँ एप्रिल मे जून तापर सीटा हूँ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर आठटा हूँ अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर तीनटा तेणु ये हो डिसेम्बर 28 पर्यंत तार माने भैलिडिटी अच्छी तापर सी काम करवानी तेणु आप जब आणुच्च से सागे सागे जब आप देखिए से मान तार डेट ना तार भैलिडिटी भितर आप चेंज करदे सी नहीं कंपानी नहीं मन रखा निहाती जरूरी तेणु यहाँ हूँ आपंकर डिसेम्बर 28 पर्यटन काम कर प्रत्येक सिलिंडर देखिए ये जिन लिखाई ए बी सी डी रु कौन गोटे लेटर थी लास्ट तार मसीहा लिखाई अच्छा ये सिलिंडर निआ लगुच केमी धरतु आपंकर सिलिंडर चारि साइड्रे निआ लगी घरे घर भर रही सिलिंडरटा घर भर रही निआ चारिआड़े लगी सिलिंडर यदि अत्यधिक गरम हो गला तार सी माने ब्लास्ट कर निआर माने गरमटा अति भर को पशिज ब्लास्ट कर से ब्लास्ट कला मैंने आप 2 महला 3 महला 7 फुट भांगी तृतीयत गैस सरी सरी आसुव कम थी आपटे जी आपको बाहर को निआ बाहर थो सी निआ भर को पशिज आउ निआ जब भर को पशिला तथापि निआ ऐसे फाट तेणु आप माने फास्ट स्टेज आम एक प्राक्टिकाल देखु फास्ट स्टेज निआ लगी देखिए ये सिलिंडर भितर आम भावुँ एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अच्छी किंतु गैसटा को एत चापर रखा जाए से कौन लिक्विड अवस्था अच्छी जिते सी बाहर को बाहर से गैस हो गैस है फोर्स बढ़ी जाए फोर्स बढ़ीगला कौन है कि सी जोर फोपाड़ी निआ फोपाड़ तेणु निआटा पूरा लगिक रे बाहर को फोपाड़ू तेणु से आराम से आप केमी आप लिभेबे आम देखदेबू आते निआ गैस सरी स्लो हो गला निआटा भर को पशे तेणु यहाँ जाना बहुत जरूरी तेणु केमती आप लिभेबे आम प्राक्टिकाल देखदेबू ये गला गैस तापर धरतु आप कौन सी जगार जाऊँगी आप नदी बढ़ी नदी में गाधौं कि आप पोखरी में गाधौं अचानक जड़े लोक बुड़ी गले कौन करेंगे आपको आप धरने को चेष्टा करेंगे जे बुड़ी जाऊ
ଯାହାକୁ ପାଇବ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧରିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିବ ଯେ ତା ହାତ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ନ ଧରିକରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି ତା ସେ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥାଇପାରେ, ଶାଢ଼ୀ ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି ଆପଣ ସେଠି ପାଖରେ କିଛି ଯଦି ପଥର ତ ନଥିବ, ଆପଣ ଚପଲ ଥିବ, ଚପଲଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ତା ହାତ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଧରି ପକାଇବ, ତାପରେ ଆପଣ ଟାଣିକରି ନେଇ ଆସିବେ, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧଉଥିବେ, ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ସେଇଟା। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିବ ଯେ ଆପଣ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣ ସେଇଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଧରି ପକେଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିବେ। ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ତାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଉଛି ଆମର ସାପ ଏରିଆ, ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାପ ଏରିଆ। ଥରେ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ହେଲେ ଥରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ି, ଧରନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ନା, ଆପଣ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ କି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣିଆକୁ ଭରସା କରିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ସାପ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସେଇଟା ବି ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ଟାଇଟ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଏଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ବେଳେ ତାର ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେଇ ଅଂଶଟା ଯେମିତି ହାର୍ଟରୁ ଉପରକୁ ଥିବ, ବଡ଼ିରୁ ଉପରକୁ ରହିବ, ବଡ଼ି ଉପରକୁ ଟେକିକି ରଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସେଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁନିଆ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନେବାଟା ହେଉଛି, ଯାହାହେଲେ ସିଏ ଅଛି ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବା। ଧରନ୍ତୁଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରଙ୍କର ଘରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ବାହାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଘରେ ଆପଣ ଖଟ ଥିବ, ଟେବୁଲ ତଳେ ରହିଯିବେ। ହେଲେ ଘର ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲେ ବି ଆପଣ 90% ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବାହାରି ଗଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଘରର କୋଣରେ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ତଳେ ହେଉ କି ଖଟ ତଳେ ରହିଲେ 90% ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆପଣ ମନେକର ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଆପଣ ବାହାରେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହେଉଛି, ଆପଣ 1 ନମ୍ବର 1 ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ରହିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୋର ମାରୁଛି ଆପଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ବସି ରହିବେ। କେମିତି ବସି ରହିବେ, ଜଣେ ଏମିତି ବସିବ ଯେମିତି ଆପଣ ସେମିତି ବସିଲେ ଏଡି ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଏମିତି ବସିବେ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବସିବ, ହାତ ଏଇଠି ଧରିଲେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ବସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଇଁଠିଟା ଉପରକୁ ରହିବ, ସେ ଟେକିକି ରହିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ପୋଜିସନରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ମନେକର କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବି, ତାର ପାଠ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ସାଇଡ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ବଞ୍ଚିକି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ